Guys, nami sa Nining sa Bukupay. Mo ni si Nining. Dili dai. Para asa na, ma'am? To Skyler and to Lucille. We have something from you from Lina Mo. Yeah. Oh. Woo. Thank you. So hapit min diri guys kay medyo gutom. So pauli ay na may karon sa CDO. Hapit mi diri sa Nining's Bukupay. Napoy Paho Beach Resort. Palit na pastor.